बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर रब से कुछ देर पहले सामने आई है कि मौलाना तारिक जमील, उनके जो बेटे हैं मौलाना आसिम मुनीर, उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है। और मौलाना तारिक जमील ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा शहीद हो चुका है और सबसे उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि वो उनके लिए दुआ करें, उनके सब्र के लिए दुआ करें और सोगवारान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को सब्र अता फरमाए, चूँकि ये वालिदैन के लिए एक बड़ा ही कठिन लम्हा होता है कि जब उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए। और हमें याद है कि जैसे तारिक फजल चौधरी जो नूनी के रहनुमा हैं, उनका बेटा भी एक्सीडेंट में शहीद हो गया था। और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा कमर ज़मान कायरा हैं, उनका भी एक एक्सीडेंट में बेटा शहीद हो गया था कि वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें वहाँ ये ख़बर मिली कि एक्सीडेंट में उनका बच्चा शहीद हो चुका है। तो यकीनन ये हालत गम होती है और इसमें हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अब कुछ और ख़बरें शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा हैं सुमेरा मिर्ज़ा, वो 9 मई के वाक़यात में जेल में मौजूद हैं और ख़बरें ये हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो भी ब्रेन हेमरेज उनको हुआ और वो भी जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये 9 मई के वाक़े में उनको पकड़ा हुआ है, उनकी ज़मानत हुई और उसके बाद फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और यही इत्तलात आई हैं कि वालिदैन और घर वालों पर काफ़ी प्रेशर था और यही अफसोसनाक ख़बर कि उनके जो ख़ावंद हैं वो भी जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं हालत गम में। तो ये कुछ ख़बरें हैं। 9 मई के वाक़यात अभी तक उसी तरह हैं और वो लोग जो गिरफ़्तार हैं वो अभी तक जेलों में मौजूद हैं। आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स होंगी ज़रूर आपसे इस हवाले से भी शेयर करेंगे। इमरान खान के बेटे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, ये ख़बरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि इमरान खान के बेटों को बुलाया जाए। चूँकि इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और उनके बेटे इंतखाबी जलसों में शिरकत करें, इंतखाबी मुहिम चलाएँ। और ये कहा गया कि ज़ाहिर है कि वो तकरीरें तो नहीं करेंगे, सियासी तकरीरें तो नहीं करेंगे, कुछ उनका लैंग्वेज बैरियर भी है, लेकिन वो जलसों में शिरकत करेंगे तो वो आवाम को, क्राउड को मोमेंटम उनका बनाएंगे और इमरान खान के बच्चे जब शामिल होंगे तो यकीनन उससे इनकी कैंपेन को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, इसका फिर डिनाई भी आ गया। इमरान खान साहब ये कर ही नहीं सकते कि उनके बेटे इंतखाबी मुहिम चलाएं, ना मुस्तकबिल करीब में और ना मुस्तकबिल बईद में, क्योंकि इमरान खान हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहे हैं कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद आगे। ये सियासत का जो कल्चर है जिसे मौरूसियत कहा जाता है वो हमेशा उसको निगेट करते रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान जो जेल में जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं तो इमरान खान उनके ज़रिए एक पैगाम तो जारी करते हैं कि आप जाइए बाहर और ये पैगाम दीजिए, लेकिन ये एक और बात है। तो ये तो बिल्कुल ही ख़बर दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी इसका चर्चा रहा है कि जी इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान बुलाया जाएगा और वो फिर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो उसका फिर डिनाई भी आ गया, उनको निगेट किया गया इस खबर को कि यह खबर दुरुस्त नहीं है, इसको मुस्तरद किया गया। एक बड़ा ही अहम खबर है जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कल जहानिया में जलसा किया, जहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, जी आप समझ रहे हैं ना कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद रही और जहांगीर तरीन वहाँ रहे, अलीम खान रहे और उनकी वहाँ पर जो लोकल क़यादत है, मकामी क़यादत है, अयाज खान नियाज़ी ने ये जलसा ऑर्गेनाइज़ करवाया, जिसे फिर अलीम खान ने अपनी तकरीर के आगाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन कहा। नंबर्स की बात करें तो मुख्तलिफ इशारे आते हैं कि 6000 बंदे थे, 7000 बंदे थे, 8000 बंदे थे, लेकिन इससे ज़्यादा बंदे नहीं थे। और फ़नी चीज़ ये है कि वहाँ पर रिपोर्टर कुछ गए हैं, वहाँ पर उन्होंने ख़वातीन से पूछा कि जी आप यहाँ IPP के जलसे में आई हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में। तो वो खातून ने कहा कि मैं तो शहबाज शरीफ को देखने आई हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ शहबाज शरीफ ने आना है। तो दूसरी तरफ फिर ज़ाहिर है वो रिपोर्टर थे, उन्होंने किसी और खातून से बात की तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ मरीम नवाज़ को देखने आई हूँ, एक ने कहा कि मैं तो इमरान खान को देखने आया हूँ। तो इसलिए ये अब जलसा क्या है और लोगों की क्या अवेयरनेस है, यकीनन लोग तो भर के लाए गए हैं। तमाम सियासी जमातें ऐसे करती हैं, ये नहीं है कि जहांगीर तरीन या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये किया है। उसके बाद जो अलीम खान ने मंशूर दिया है वो मुझे तो बड़ा फ़नी लगा, क्योंकि रियलिस्टिक होकर अगर देखें तो ये मुमकिन नहीं है। तो ऐलान कर रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये भी एक $1 मिलियन सवाल है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत आएगी जो इलेक्शन होने जा रहा है। और ये भी समझते हैं कि अलीम खान वज़ीर आला बनेंगे। चलें, अगर कोई समझता है तो समझता रहे, अलीम खान भी समझते हैं तो बिल्कुल ठीक ही समझते होंगे, फिर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। तो खैर उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं बड़े, तो मैं आपसे शेयर करूँ। उन्होंने कहा 300 यूनिट की जो बिजली है
وہ عوام کو صارفین کو فری مہیا کی جائے گی استحکام پاکستان پارٹی کے حکومت آنے کے بعد۔ اب یہ 300 یونٹ کی بجلی کا مطلب سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ علیم خان صاحب ٹھیک ہے آپ سیاست کریں اور جلسہ جلوس میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، سوری آپ نے تو اس کو ورکرز کنونشن کا نام دیا، کیونکہ جب کہ میڈیا مین آپ سے کچھ پوچھے گا کہ آپ کا جلسے میں تو صرف 6000 لوگ تھے اور آپ پی ٹی آئی کو چیلنج کر رہے ہیں، نون لیگ کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کہاں ہیں پھر؟ تو انہوں نے پھر اس کو ورکرز کنونشن کا نام دیا کہ چلو کوئی سیفر ہینڈ تو ہو نا اس معاملے میں، تو 300 یونٹ کی بجلی فری دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ بائک کو پیٹرول جو ہے وہ آدھی قیمت پر ملے گا، کہ مثلاً اگر لیٹر پیٹرول کی قیمت 284 روپے ہے تو وہ آدھی قیمت پر ملے گا، اور اگر لیٹر پیٹرول کی قیمت 200 روپے ہے تو 100 روپے کا لیٹر ملے گا، تو سب لوگ بائک ہی چلائیں گے پھر، کیونکہ پیٹرول تو آدھی قیمت پر ملے گا۔ تو میں اس کو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اگر سوچتے سوچتے میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ممکن ہو جائے پھر تو عید ہی ہوگی نا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ کے اور بڑے معاملات ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ڈالر کی فلکچویشن پہ پیٹرول کا ریٹ ہوتا ہے، ہم چونکہ فرنس آئل پر بجلی بھی بناتے ہیں تو ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو اب پیٹرول آپ کو پتہ ہے جو عالمی مارکیٹ میں بیرل کی قیمت ہوتی ہے اس کے تحت پیٹرول کو اوپر یا نیچے اس کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کیا جاتا ہے۔ خیر بائک کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا تو ضرور استحکام پاکستان پارٹی کی اس بات کو سیریس لینا چاہیے، لیکن میں تو نہیں لے سکتا۔ اچھا آگے جی مزدور کی تنخواہ 50,000 کی جائے گی، تو بڑی اچھی بات ہے جی، ہمارے ہاں یہاں پر جو گریجویشن جس نے کی ہوتی ہے اور وہ جاب کی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو 30+ سیلری دی جاتی ہے، تو مزدور کی تنخواہ 50,000 ہو جائے گی، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اور 12.5 ایکڑ کے کسان کو ٹیوب ویل پر مفت بجلی فراہم کی جائے گی، یہ بھی علیم خان نے کہا ہے، جہانگیر ترین نے کہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سارا کچھ ممکن ہے، فیلڈ میں ہے، ٹھیک ہے آپ جلسہ جلوس کھیل رہے ہیں اور آپ کو کھیلنا چاہیے، تو لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ اب آپ فیلڈ میں آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ کنفیوژن کا شکار ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ساتھ اصل ہاتھ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ جو یہ فصلی بٹیرے اڑ کے جو جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا رہے ہیں وہ شاید یہ ان کے انتظار میں تھے کہ یہ ان کے پاس آ جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن جیت جائیں گے اور معاملات آگے چلیں گے۔ پھر KPK میں پرویز خٹک کا انتظار کرتے رہے، انہوں نے بھی اپنی الگ پارٹی بنا لی، تو وہ پیپلز پارٹی بھی اب کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ خیر جہانگیر ترین کا ستارہ بلند ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس کیا کارڈز ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی حکومت بنائیں گے، دوسری طرف علیم خان پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو خیر آپ سیاست کر رہے ہیں تو عمران خان کی پارٹی بھی پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، اور جو ریسنٹ سرویز آئے ہیں، کل میں نے آپ سے سرویز بھی شیئر کیے تھے اپنے ویڈیو میں، وہ یہی تھے کہ عمران خان کی جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے اس کے ووٹ بینک زیادہ ہیں اور لوگوں کا اعتماد ان پر بڑا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ جیل میں اور آٹو کمپین ان کی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک پوچھنے والا سوال ہے۔ خیر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔